فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے پاکستان کو کبھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی، انسداد دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، ISPR کے مطابق طلبہ، افسران اور فیکلٹی سے خطاب میں سید عاصم منیر نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کی بھارتی سرپرستی کے شواہد موجود ہیں، بھارت کی آبی دہشت گردی ناقابل قبول ہے، جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے، بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، نئے جنگی تقاضوں کے مطابق تربیت اور تحقیق وقت کی اہم ضرورت ہے، مارکہ حق میں کامیابی قومی عزم و اتحاد کی علامت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم اور فیلڈ مارشل جرگے میں شریک ہوں گے جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان، وفاقی اور صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت بھی مدعو ہے۔ جرگے میں صوبائی عمائدین کو امن و امان سمیت مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ فتنہ الہندوستان کا ایک بار پھر عام بلوچوں پر حملہ، موٹر سائیکلوں پر سوار 20 سے 30 دہشت گرد سوراب بازار میں داخل ہوئے، بینک اور مارکیٹوں کو لوٹا، عام بلوچ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا، مختلف سرکاری افسران کے گھر بھی جلا دیے۔ ADC ریونیو ہدایت اللہ بلیدی نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق دہشت گردوں نے ریاست رٹ کو چیلنج کرنے کی مذموم کوشش کی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بزدلانہ حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کی ہمدردیاں ہدایت اللہ بلیدی شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، افواج پاکستان بھارتی دہشت گرد پراکسیز کے سدباب کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ اپنے حصے کے پانی پر نہ کوئی سمجھوتا کریں گے، نہ ہی بھارت کو ریڈ لائن کراس کرنے دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی وارننگ۔ شہباز شریف کا دوشنبے میں گلیشیئر کے تحفظ سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا بھارت کا یک طرفہ سنتاس معاہدہ معطل کرنا قابل مذمت ہے، پاکستان اپنے پانی کا نصف گلیشیئر سے حاصل کرتا ہے، ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، اپنے ہزاروں گلیشیئرز کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائیں گے، پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر 10 ممالک میں شامل۔ شہباز شریف نے کہا ترقی یافتہ ملک ترقی پذیر ملکوں میں ارلی وارننگ سسٹم میں سرمایہ کاری بڑھائیں۔ وزیر اعظم 4 دوست ممالک کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ گئے۔ انتخابی سیاست کے لیے خطے اور دنیا کا امن داؤ پر لگایا جا رہا ہے، ہمارا مشرقی ہمسایہ عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ہانگ کانگ میں ثالثی کی عالمی تنظیم کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے عالمی ثالثی کنونشن پر دستخط کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کی ملاقات، سی پیک سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاکستان کا کابل میں سفارتی سٹیٹس ناظم الامور سے سفیر تک بڑھانے کا اعلان۔ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام، لکھا حالیہ دورہ کابل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر سبکی کا سامنا، آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد پاکستان کے خلاف دنیا کو ساتھ ملانے کے لیے بھارتی سفارتی وفود نے 33 ممالک کے دورے کیے، لیکن کسی بھی بڑے ملک کی اہم شخصیات نے بھارتی سفارتی وفود سے ملاقات نہیں کی۔ 31 ممالک کی سربراہان مملکت اور حکومت نے بھارتی وفود سے ملنے سے صاف انکار کیا۔ ان ممالک نے بھارتی وفود کو اپنی پارلیمنٹ میں داخلے کی اجازت تک نہ دی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد ایک بھارتی وفد کی جنوبی امریکہ کے چھوٹے سے ملک گیانا کے سربراہ مملکت اور اسپیکر سے ملاقات ہو سکی۔ بھارتی دفاعی معاہدے کرپشن کا شکار، بھارتی ایئر چیف کے سنسنی خیز انکشافات، ایئر چیف مارشل AP سنگھ کا کہنا ہے کہ ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا، بھارت کا کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا، دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے، آپریشن سندور نے بھارت کی دفاعی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔
पाकिस्तान ने मार्का हक में भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का एतराफ। सुब्रमण्यन स्वामी ने एक इंटरव्यू में इस बात की भी तस्दीक की कि पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल चीनी तैयारे बेहतरीन थे, जबकि भारत के ज़ेरे इस्तेमाल फ्रांसीसी तैयारे अच्छे नहीं थे। बीजेपी रहनुमा ने कहा, नरेंद्र मोदी के होते हुए भारतीय तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। मोदी का नाकाम मौशी मॉडल। भारतीय शहरी गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी का शिकार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारतीय अवाम की फीकस आमदन $2,880 रह गई। भारत के मजमूई जीडीपी के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने के दावे झूठे साबित। जापान में फीकस आमदन $33,900 है। IMF के मुताबिक कुव्वत खरीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। दोनों ममालिक के अवाम के मयार जिंदगी में वाज़ेह फर्क है। भारत में दौलत चंद अमीर तबकों तक महदूद। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज। वजारत खजाना के मुताबिक वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेम्सन ग्रेयर में वीडियो लिंक पर बातचीत हुई। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर खजाना से आलमी बैंक के वफ्द ने भी मुलाकात की। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के माशी और समाजी शोबे की तरक्की के लिए आलमी बैंक की खदमात को सराहा। कहा, आलमी बैंक का 10 साला शराकतदार फ्रेमवर्क बहुत अहम है। माशी बेहतरी के लिए तकनीकी मुआवनत पर आलमी बैंक के मशकूर हैं। आइंदा बजट पर पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। FBR ने टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के लिए IMF को मनाने की कोशिशें जारी हैं। IMF ने एतराज़ उठाया है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के बाद टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा। IMF का सेल्स टैक्स में छूट और रियायतें खत्म करने, इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालिबा, तमाम इंपोर्टेड अशिया पर 1.5% विदहोल्डिंग टैक्स लगाने का तकाजा। बजट साजी के लिए सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का इजलास 2 जून को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ अहदाफ का तयन किया जाएगा। मुल्क में महंगाई की शरह में मामूली कमी। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.81% की कमी हुई। एक हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 27 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, आलू और अंडे महंगे हुए। गुड़, दाल, माश, केले, दाल चना और सिगरेट महंगी होने वाली अशिया में शामिल। चीनी और खुश्क दूध सस्ता हुआ। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी तौर पर ब्लॉक होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। मुल्तान, सक्खर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। तकमील जून 2026 में मुतवक्के। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। मैं आपको 28 मई, 9 मई और 10 मई का फर्क समझाना चाहती हूँ कि आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है। जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया। फितना कौमों को तबाह करता है। बच्चों, आपने मुल्क के खिलाफ किसी की बात को नहीं मानना। 9 और 10 मई के फर्क को समझना है। मुल्क के तमाम असासे आपके अपने हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिया में होनिहार तलबा में स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 110 अरब रुपए स्कूलों की तामीर और बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए मुख्तस किए हैं। बच्चों को मेरिट और टैलेंट पर लैपटॉप दिए जा रहे हैं। चाहती हूँ पंजाब का कोई बच्चा या बच्ची वसाइल की कमी के बायस जदीद तालीम से महरूम न रहे। लिया में मेडिकल कॉलेज की जल्द तामीर का ऐलान।
9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में 11 मुजरिमों को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजाएं। पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीरजादा कैलाशी भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। कमरे अदालत में मौजूद 4 मुजरिमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सोहेल खान गिरफ्तार। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार देने के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वाले 2 जजों का मौक़िफ़ भी जारी कर दिया। इख्तलाफी राय रखने वाले जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना है कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। ये सच है कि आम फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है, लेकिन इन अदालतों में भी इंसाफ फराहम करने की सलाहियत मौजूद है। 2 रुकनी अक़लियती फैसले में 9 मई मुकदमात में ट्रायल और दी गई सजाएं भी कलअदम करार देने की बात की गई थी। तहम आईनी बेंच के 5 जजों पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसले में सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात को दुरुस्त करार दे चुका है और इससे मुतालिक आर्मी एक्ट की शिकें भी बहाल की जा चुकी। कम उम्री की शादियों पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद भी मौजूद। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तमाम जमहूरी कुव्वतें साथ चलती रहें ताकि मुल्की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके और आवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सके। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान भी मिले और उन्हें अपनी वजारत के जारी और मुजवज़ा मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासिलाती निज़ाम नागुज़ीर है। ईद कुर्बान पर 4 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीज़न कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी करेगा। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। ईद की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। कराची के सफारी पार्क के करीब मवेशी मंडी में नाजों से पले टाइगर नामी बैल के दाम 18 लाख। हैदराबाद में क्रेन की मदद से कुर्बानी के जानवर को दूसरी मंजिल से नीचे उतारा गया, जिसे देखने वालों का तांता बन गया। मंडी बहाउद्दीन में खूबसूरत बैलों की जोड़ी सबको भा गई। डस्का में नायाब नस्ल के सफेद नकरे बैल के चर्चे। मुल्तान की मवेशी मंडी में ऊंटों के बच्चे बड़े सब दीवाने। व्यापारी कहते हैं कि शहरी रेट पूछ कर चले जाते हैं। शहरियों की जानिब से जानवरों के महंगे होने का शिकवा। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में जानवरों का मुकाबला हुस्न। खुशाब के सहराई जहाज शेर पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर कायम बकर मंडी का दौरा। सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। ईद कुर्बान पर जेब के मुताबिक जानवर खरीदने की दौड़। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त एक बकरा 50,000 से 90,000 जबकि छतरा 40,000 से 60,000 तक खरीदा जा सकता है। गाय का रेट 1,50,000 से 3 लाख तक है। ऊंट की कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। बछड़े की कीमत 1,40,000 से 2 लाख रुपए तक है। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि ईद पर 538 अरब रुपए के जानवर कुर्बान किए जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों की खालें 5 अरब 45 करोड़ में बिकेंगी। रवा माली साल का आखिरी कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 719 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,19,691 पर बंद। 58 करोड़ हिस्से के सौदे 22 अरब 74 करोड़ रुपए में तय पाए। सरमायाकारों ने 77 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए 2 पैसे पर बंद हुई। गोल्ड मार्केट में सोने के भाव 700 रुपए कम हो गए।
ایک تولہ سونا 3,48,600 روپے کا ہو گیا۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے، گلگت میں بارش سے موسم خوشگوار، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب میں جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ برسات کا امکان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی موسلادھار بارش اور ژالہ باری متوقع، سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کا راج برقرار، موہنجو دڑو اور سبی میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا پہنچا، دادو، جیکب آباد، شہید بے نظیر آباد، لسپیلا اور تربت میں ٹیمپریچر 47 ڈگری ریکارڈ۔ اور لاہور کے الحمرا آرٹس کونسل میں 3 روزہ جشن اردو کا آغاز، پہلے روز 20 سے زائد ادبی نشستوں میں دانشوروں نے قومی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا، طلبہ جرگے میں نوجوانوں نے عصر حاضر کے مسائل پر روشنی ڈالی، نامور اداکار رنگیلا کی یاد میں نشست سے شرکاء کے چہروں پر کہکہے بکھرے، شام میں غالب میں شہرا آفاق شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، شام غزل میں نامور فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا، نوجوان طلبہ نے ڈرامہ پیش کیا، کتابوں کے سٹالز بھی لگائے گئے، جشن اردو اتوار تک جاری رہے گا۔